everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Murtasya. You can call me Miss Siti. I'm from student of English Education Department of IAIN Kudus, and now I want to share about what is the recount test. Let's check it out. The first we learn about definition. Definition of recount text is a text based on your experience or the text that retelling past events. Jadi, recount text itu sendiri merupakan teks yang menceritakan pengalamanmu di masa lampau atau teks yang menceritakan kembali past event. Jadi, peristiwa di masa lampau. There are three types of recount text. The first is personal recount, the author's personal experience. Jadi recount text yang tipe ini itu menceritakan tentang pengalaman penulis itu sendiri. Dan the second is factual recount. The content are more fact. Jenis factual recount ini merupakan isinya berupa fakta. And the last is imaginative recount. That tells about fictional or unreal events in the past. And the meaning of imaginative recount is menceritakan fiksi or unreal. Jadi peristiwanya itu nggak nyata di masa lampau. And the last is what is the purpose. Pasti kalian udah tahu apa itu purpose. Purpose adalah tujuan. Jadi tujuan dibuatnya recount text itu sendiri merupakan to retell events for informing and entertaining the reader. Jadi untuk menceritakan events, peristiwa, dan tujuannya itu untuk menginformasikan dan menghibur pembaca. Okay, and the next material is about genre structure and language features. First, we learn about genre structure. Jadi struktur umum dalam pembuatan recount text itu sendiri. There are three structure. First, orientation, events, and reorientation. The first, orientation. Introducing the participant, place, and time. Jadi di orientation di struktur yang pertama ini dia memperkenalkan participant, pelakunya, kemudian tempatnya dan waktunya. Jadi teks ini, cerita ini tuh partisipasinya itu siapa, pelakunya itu siapa saja, terus tempatnya itu di mana dan kapan terjadinya. Oke, the next is events. Dan describing series the event that happened in the past. Jadi di struktur bagian events ini itu mendeskripsikan series the event, macam-macam peristiwanya yang telah terjadi di masa lampau. And the last is reorientation, that stating personal comment of the story. Jadi ini reorientation ini tuh komen personalnya tentang story itu sendiri. Jadi teks itu di bagian akhirnya itu menceritakan tentang komennya. Oh, di story ini aku merasa I felt so happy and etc. Or we also could closing. Jadi penutupnya dalam teks tersebut. And the last is about language features. There are 5 language features. The first is noun phrase. Noun phrase, action verb, adverb and adjective, simple past tense, and chronological connection. Language feature. Teman-teman pasti udah tahu apa itu language feature. Oke, language feature adalah ciri kebahasaannya. Jadi, ciri kebahasaan dalam recount text ini tuh harus memuat
5 komponen ini. Yang pertama, noun phrase. Noun phrase atau pelakunya. Noun kan kata benda. Jadi pelakunya itu siapa? Misal di sebuah cerita itu I and my family went to Bandung. Jadi pelakunya itu I and my family. And the action verb. Action verb we use a word with kata kerja. Kata kerjanya itu apa? Di sini saya mengambil contoh walk and went. Walk, berjalan, kemudian ada went, telah pergi, and the third is adverb and adjective. Jadi kata adverb, adverb kata keterangannya, dan adjective kata sifat. Jadi kata keterangannya, misal I and my family went to Bandung last month. Jadi Bandung itu termasuk adverb, and adjective-nya itu happy and fun. Adjective ini biasanya tertera di bagian closing atau reorientation. Jadi apa yang dia rasakan, terus kejadian apa yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan dari sebuah teks itu. Dan the fourth is simple past tense. Recount text itu kan menceritakan tentang pengalaman di masa lampau, jadi otomatis kita pakainya simple past tense. Jadi simple past tense itu sendiri adalah untuk menjelaskan peristiwa di masa lampau. Contoh, example-nya itu go, kemudian berubah jadi went. Jadi kita pakainya went, verb went. And then the next example by, dan berubah menjadi go. And the last is chronological connection. Jadi di konteks kita kan cerita, jadi itu pasti ada chronological connection, penghubung kronologi. Jadi penghubung peristiwanya. Misalnya first I went to market, and then the second I went to the hotel, and the etc. We move to the example of recount text. Last month, I went to Jakarta with my best friend. We went to there by bus. It was amazing because I went to Jakarta with my bestie in senior high school. In there, we visit several famous places. First, we went to Pasar Abang to book something, and second, we went to Monas to see how the beautiful view in there, and the last, we spent our time in Kota Lama. I'm so happy and very excited and enjoy in Jakarta. Jadi di paragraf yang pertama ini itu bagian orientation. Kenapa? Karena di sini menjelaskan partisipasinya, partisipannya itu siapa aja. I and my best friend. And in the orientation also explain about the time and place. Place-nya ini Jakarta, went to Jakarta, and the time-nya last month, jadi di bulan yang lalu. Terus the second, this is learn about the second, learn about events. Peristiwanya itu apa aja? First, we went to Pasar Abang. Jadi peristiwanya itu ini, ke Pasar Abang, kemudian ke Monas, kemudian ke Kota Tua. First. Jadi di events ini terdapat chronological connection, like first and then second and last. And the last is about reorientation. I'm so happy. What they feel? So happy and very excited. So thank you for today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.